রাষ্ট্রের সরকার কাজ করবে। ভারত মাতা কি, বাবা নানকেশ্বর ধাম কি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং তার কথার সূত্র ধরেই আমরা এবারে দেখব একটি ছোট্ট তথ্যচিত্র। ये एक शॉर्ट फिल्म है जो एक शताब्दी की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाती है। 1946-47 के उस कठिन दौर का जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल और बंगालियों के हितों की रक्षा हेतु आवाज